کہ آنکھ سے آنسو چھلک گئے. کیا بات ہے. پھر یوں ہوا کہ درد بہت دیر تک رہا. پھر یوں ہوا کہ آنکھ سے آنسو چھلک گئے. پھر یوں ہوا کہ رات میری نیند مر گئی. پھر یوں ہوا کہ رات میری نیند مر گئی. پھر یوں ہوا کہ خواب میرے در بدر گئے. بہت اچھا. پھر یوں ہوا کہ وقت کی رفتار تھم گئی. پھر یوں ہوا کہ وقت کی رفتار تھم گئی. پھر یوں ہوا کہ سانس کے پاؤں اکھڑ گئے. بہت اچھا. کچھ اور رات کو بھی سنائے تھے. آئے تو تھے کبھی یہاں ہم لوگ, یہ کبھی آپ لوگ پڑھیں گے. آئے تو تھے کبھی یہاں ہم لوگ, کھو گئے جانے پھر کہاں ہم لوگ. آئے تو تھے کبھی یہاں ہم لوگ, کھو گئے جانے پھر کہاں ہم لوگ. بجھ گئے ہم چراغ کے مانند, بجھ گئے ہم چراغ کے مانند, ہو گئے پھر دھواں دھواں ہم. بہت اچھا, بہت اچھا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. بہت شکریہ. انہوں نے ایک نظم سنائی ہے تو ہم بھی اس میں تھوڑا, نظم ہم کہتے ہیں لیکن نثری اور دوسری دونوں, اور وہ ذرا مزاحمتی لہجہ زیادہ ہوتا ہے. نثری نظم کا یہ مصیبت ہوتی ہے کہ اس کا ٹیمپو مشاعروں میں نہیں اتنا اچھا ہوتا. تو ایک نظم جو ہے رات کے حوالے سے, رات کو بہت طریقوں سے برتا گیا تو ہم نے تھوڑا اس کو مختلف اینگل سے دیکھا. میں نے رات کی آنکھوں میں دیکھا ایک انوکھا دکھ. میں نے رات کی آنکھوں میں دیکھا ایک انوکھا دکھ, تنہائی میں لپٹا ہوا اندھا اکیلا گہرا دکھ. میں نے رات کی آنکھوں میں دیکھا ایک انوکھا دکھ, تنہائی میں لپٹا ہوا اندھا اکیلا گہرا دکھ. نہ کوئی ایسا تھا کہ جو رات کے دکھ میں جاگ سکے. نہ کوئی ایسا تھا کہ جو رات کے دکھ میں جاگ سکے. اپنی نیند کا بس ایک پل چھوڑ سکے یا تیاگ سکے. رات کی سسکی سن سن کر سناٹا بھی روتا تھا. رات کی سسکی سن سن کر سناٹا بھی روتا تھا. کیا بتلائیں رات کے ساتھ رات میں کیا کیا ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. ایک غزل جو دراصل ہمیں موبائل سے پڑھنے کی عادت نہیں اور نہ ہی ریاض رکھنے کی, تو جو یاداشت میں ہوتی ہیں وہ چیزیں سنا دیتے ہیں. جب سے رستوں سے بند گئی آنکھیں, جب سے رستوں سے بند گئی آنکھیں, تب سے بارش نے مانگ لی آنکھیں. جب سے رستوں سے بند گئی آنکھیں, تب سے بارش نے مانگ لی آنکھیں. اب کوئی روشنی نہیں ان میں, جانے کس غم میں مر گئی ہیں. روشنی نہیں, اب کوئی روشنی نہیں ان میں, جانے کس غم میں مر گئی آنکھیں. دیکھتی ہیں جو میری آنکھوں کو, دیکھتی ہیں جو میری آنکھوں کو, تم نے دیکھی ہیں وہ ہنسیاں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھتی ہیں جو میری آنکھوں کو, تم نے دیکھی ہیں وہ ہنسی آنکھیں. اور تم تو اس شہر سے چلے بھی گئے, تم تو اس شہر سے چلے بھی گئے, ہاں مگر رہ گئیں یہی آنکھیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت اچھا. تم تو اس شہر سے, تم تو اس شہر
शहर से चले भी गए हाँ मगर रह गई यही आंखें, और अब कहाँ नींद दिन में उतरेगी, अब कहाँ नींद दिन में उतरेगी, जिंदगी भर तो जाग ली आंखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मक्ता अर्ज करते हैं, नींद आई तो ये हुआ नाहीद, नींद आई तो ये हुआ नाहीद, रात ख्वाबों से डर गई आंखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने? बहुत नाज़िश, बहुत कम अशार याद रह जाते हैं। एक शेर, कुछ इकलौते शेर बताओ। इरशाद। जिएंगे खुदकुशी करने से पहले, जिएंगे खुदकुशी करने से पहले, हमें कुछ काम है मरने से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहने, क्या कहने? वाह वाह वाह। अरे क्या कहने, वाह वाह। अपनी वहशत से मार देगी मुझे, अपनी वहशत से, अपनी वहशत से मार देगी, देगी, यूं कहीं शब गुजार देगी मुझे, यूं कहीं शब गुजार देगी मुझे। यूं कहीं शब गुजार। वाह, क्या कहने? इसी से मिलता जुलता एक शेर था, जिस घड़ी सांस उखड़ती है मेरी सीने में, जिस घड़ी सांस उखड़ती है मेरी सीने में, शबे वहशत तेरे आने का पता चलता है। क्या शेर है, क्या शेर है। वाह वाह वाह। तेरे आने का पता चलता है, वहशत तेरे आने का पता चलता है। वाह। हम ज़्यादा मज़ाहमती शायरी की तरफ निकल गए थे, इसमें एक रोमांटिक शायरी तो बिल्कुल ही भूल गए। हाँ, तकरीबन ऐसा हुआ। एक शेर था, अगर हमें ठीक से याद आए, मेरी पलकों पे अपने होंठ रख कर, मेरी पलकों पे अपने होंठ रख कर, छलकती आंख का मोती चुरा। क्या कहने? क्या कहने, वाह वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। हम आप अहबाब के बेहद ममनून, बेहद मशकूर। यकीन जाने हमें कसरे नफ्सी की आदत नहीं है। हम समझते हैं कि हम समझते हैं कि इंसान जो है वो अपनी तवानाइयों के साथ, अपनी पूरी कामत के साथ ज़मीन के खड़ा है। कि जो कसरे नफ्सी बरतते हैं हम लोग, ये दरअसल हम खुद को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी देते हैं। वरना हम लोग ऐसे हैं कि अगर किसी जगह हमारी मरातब में थोड़ी सी कमी हो जाए तो सारी कसर को एक तरफ रख जाते हैं। बड़ी बात। तो इसके बावजूद हमें ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि आप लोग बहुत अच्छी, बहुत इस ज़मीन पर बहुत खूबसूरत गज़ल कह रहे हैं, और आज इस मुशायरे का जो लुत्फ़ हमें आया है वो तादेर हमें याद रहे। इसीलिए हमने दरख्वास्त की थी कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये तो बड़ी एक लहजा होता है, अशार तो होते ही हैं, असल चीज़ उसका लहजा होता है। अगर अशार के साथ उसका लहजा ना हो तो बड़े बड़े अशार जो है ना एक ऐसे जिस्म की तरह हो जाते हैं जिसमें से रूह निकल जाती है। हम आप लोगों के बेहद शुक्रगुजार हैं, अजीज़ साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, आप अहले गिलगित के जो आप लोगों ने हमारी मेज़बानी की है। ये तो इसके लिए अल्फाज कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम हफ्ते के दिन घर से निकले थे और अब तक घर में ही हैं। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाहिद अख्तर साहिबा। इसी के साथ आज जो मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। गैर रस्मी तौर पे मैं गुजारिश करूँगा, इख्तिताम तो हो गया, उसके बावजूद लतीफ़ रंजीत साहब से कि आगाज़ भी
آپ یہ شعر پڑھ کے آپ کا سیسا پہ تر کے تعلق تمام میں نے کیا، شروع میں نے کیا، اختتام میں نے کیا، آپ نے کرنا ہے اختتام. بہرحال تمام شعراء کرام کا بہت شکریہ اور سامعین کا جنہوں نے شعر نہیں کہے لیکن بڑے نما کے ساتھ شعر سنے. آپ تمام کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اوور ٹو لطیف. ریحان لطیف کمر مجھے اس ٹیبل پر آپ بھائی ابھی صاحب کہہ رہے ہو سگریٹ پیا آپ کو دیکھ کر کہ اہل علم اور جو اس زمین اور کائنات کے اصل ہم تو لفظوں کے دکھ بیان کرتے ہیں نا، آپ تو سارے دکھ سے واقف ہیں، اندر تک اترے ہوئے ہیں. یہ کوسموس کے دکھ سے واقف ہیں. ہم زمین سے بہت کم رشتہ رہتا ہے یہاں پہ. یہ زمین پہ ہوتے ہیں لیکن زمین پر نہیں ہوتے. زمین پر نہیں ہوتے. اور سائنس اور اس کا اتنا گہرا تعلق بن گیا ادب کا. آپ کبھی پنڈی اسلام آباد آئیں یا باقی، اور وہ بیشتر جو سائنس سے وابستہ یا سائنسی مضامین سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ہاں اتنی کمال کی شاعری ہے، اتنی کمال کی وابستگی ہے، بلکہ ان کے پاس تو زیادہ وہ اقبال کو پڑھیں سائنس، اقبال اور سائنس ان کے پاس زیادہ وہ ہوتا ہے. ہم تو ہوا میں تیر چلاتے ہیں، ان کے پاس تو پروف ہوتا ہے. چلیں جی لطیف رنجیت صاحب وٹامن کی رزم میں آپ نے جو کمپوز کی تھی وہ سنا ہے یا وہ جون والے کون ہے بے قابو مجھ میں؟ بھائی ان کے خود ریکارڈ کرتے ہیں. چاقو مجھ میں وہ اچھا ہے یار. وہ بے حجامہ نے چلا میری فرمائش سے افضل ہے یار. بے حجامہ نے چلے آؤ مجھے 5 منٹ یہ لطیف رنجیت صاحب کے بعد پھر آپ ڈر سکا ہم مطلب کوش